আর পারে আর ঘায় ক রে বুয়া হ্যাঁ 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 বলেছ গুরস দেইতেলা বলছন তো তোমার না কান আয়া হ্যাঁ হাতি বুধু হাতি আমার গাঁরে বি এন্তা গুটে বুধু হাতি ঠিক ওর ফটে দেবা হ্যাঁ সে আসে না বি বুধু হাতি ওই হো আজ্ঞা সানা আমর পাখে গুলো কা গুরু আজ্ঞা করু से बुधु हाथी आज्ञा 500 टंका प्रदान करिसंती सेतकी टंका निमित्त तांकर गृहरे माता महालक्ष्मी कोटे धनरत्न परिपूर्ण करंतु बलान देखबार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बलान देखबार हरि बोल सदा सर्वदा तळा पतरे कुसुम वर्षा हो बलान देखबार हरि बोल हेले प्रश्न करिछन का बोलिछन जे नंद घरे जेते भी गाई अछन हां हां जे बिना अछंदा बंधारे एते एते गाई के केनता कर गुरु बेस ई कथा टिके कहबो आर कृष्ण जदि हेतबो गाय चरे जीवो बोली हां 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 आज्ञा पत्रे छन कह जल्दी माई गो गाई गरुर कथा ओए आगो बिना मंत्रे आज्ञा पत्रे जे अछन आर गाई दुहु चमुई नंदर बेटा आर गाई के दुहु नंदर बेटा इटा गाई गरुर कथा इटा गाई गरुर कथा सखा आगो मर्धन कह गो बाबू आगो गोपे नवलक्ष घर गो 16 बजार मई 16 बजार सखा गोपे नवलक्ष घर 16 सहस्त्र बजार ताना 16000 बजार नवलक्ष घर गली केतेटा प्रति घरे 10-20 लेखा क्षीर बाहर 10-20 प्रति घरे 10-20 खुआ बाहर अच्छा सखा इटा चंद्रसेना घट्टा के बिकी जासी अरे बिकी जाउतिला मई राधिका अरे बिकी जाउतिला मई राधिका इटा इटा गाई गरुर कथा मई गो गाई गरुर कथा सखा तो चंद्रसेना गोष्ठरे जेते गाई रखुतला सेटा चंद्रसेना पाली पड़ुतला अच्छा 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 सेटा हमर आनंद चंद्रसेना मनाले सेंटरला लेखि कर दैछ कहि पारबा होय 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 हेले नंद घरे केते गाई थिले आगो नंद घरर गाई माई आगो 19 दे अटई गो 19 दे अटई नंद घरे 19 गाई बोले सेति लागि बोली नंद के का बोलसन आगो मरधन कह गो बाबू तकुड़ बोली तार नाटा जे जह गाई रखती ताके नंद खुड़ आगो मरधन कह गो बाबू नंद खुड़ बोली तार नाटा इटा गाई गरुर कथा इटा गाई गरुर कथा तो
এতে গাইকে আর নন্দ রাজা বাঁধি পারুছে না আজ্ঞা পত্রচন বিনা বন্ধারে নন্দ ঘরে কেনটা করি গুরহ দৌতিলে হয় হয় আগ গবছা মন্ত্র রে ধন গো ক্ষীর করই দহন ক্ষীর করই দহন কাই মন্ত্র বইল গবছা মন্ত্র গোবচ্ছ গবছা মন্ত্র রে বলে সেটা কাই হাসি আগমর ধন সে গবছা মন্ত্র যদি উচ্চারণ করদেলে বালতি বালতি ক্ষীর গাই মানে দেবে বিনা বিনা ছড়া আপে খালি দেবে বলে আগমর ধন হ্যাঁ 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 গবছা মন্ত্র রে ধন ক্ষীর করই দহন ক্ষীর করই দহন আগো যে চন্দ্র সদাগরটা রাধা বিকি যায় হ্যাঁ হেলে আজ্ঞা পত্রে ছিলে যে নন্দ ঘট্টা কে বিকি যাইতরা বলি আজ্ঞা প্রশ্ন করতে হয় বলে রাধা বিকি যাসন আগমর ধন খালি রাধা নি বিকি যায় রে বেড়া হ্যাঁ আর বিকি কে বিকি যাউଥିଲେ জানিছো কা মুই নেই জানি বা গপপুরে আগো ক্ষীর বিকি যায় মোর রহণী মাতা সখা তার সাথে নন্দ ঘর দহি আর বিয়ে বিকি যাউଥିଲା আর ক্ষীর বিকি যাউଥିଲେ মোর রাত মোর দুতিকা আর ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা আজ্ঞা কইতিলে যে কেন দেবতাকে স্মরণা করি করি গুরজ ধরতি তো মা মানকে বুঝাই দো মা আগো আদি মাতা কুসুমরি আর গুরস দহিলে গুরি গো গুরস দহিলে গুরি কাহিকি শিব যেতেবেলে হরণ করদেলে আদি মাতাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথা বিষ্ণু আর ব্রহ্মাজি কইলে তাকে নিরাকার অভিশাপ দিয়ে দিলে আদি মাতাকে তোর পুত্রর সঙ্গে তুই রতি কিড়া কলু পশু কাম কলু আজির দিন তুই গো মাতা হই জন্ম হয় হয় তেণু করি আদি মাতা কিংবা মঙ্গলা ঠাকুরানীকে স্মরণা করি যদি ক্ষীর যদি দুইব হ্যাঁ হ্যাঁ 5 লিটার হেবারটা 10 লিটার হইতে আগমর ধন আগে আদি মাতাকে সুমরি ক্ষীর দৌতিলে গরি গো ক্ষীর দৌতিলে গরি সখা এটা কেন বহির কথা আগো হরিবংশর বাণী গো তৃতীয় খণ্ডর কথা আগো হরিবংশর বাণী গো তৃতীয় খণ্ডর কথা এইটা চাঁদালো না গো যে কলার চিতা ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা সকাল পাইগলা এই চিঠি আবার টানে আর গোটে চিঠি কানা রহলা তো ভগবান মৎস্য অবতার কেন দিন কেন তিথিরে হইতে এবং শঙ্খাসুরকে যেন মারলে কেতে পানিরে মারি আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ ব্রহ্মাঙ্কর পতি গদত্য শঙ্খাসুর আর বলে নেই গলা হরি কেসের কে লাগে সুর করু যাও আগ ব্রহ্মাঙ্কর পতি গদত্য শঙ্খাসুর বলে নেই গলা হরি আগো নিজে ব্রহ্মা পুনিয়ার নারায়ণ পূজে আর মনে সুমরিলে তই গো সজনী বৈকুণ্ঠে জানি গলে ভাব গাগি
ब्रह्मांकर वेद पुथी जेतेबेले दत्त संघासुर नहीं गला तो ब्रह्मा भगवान के चिंता कले जे प्रभु आर सृष्टि के काना के गढ़ी मोर पुथी तो दत्त संघासुर नहीं गला तो भगवान केनता कले आगो चैत मास शुक्ल पक्ष माई गो तृतीयार दिन सोर करी शुक्ल पक्ष चैत्र मास द्वितीय दिन हेले काट बार पड़ीथिला काई पारो आगो गुरुवार पड़ीथिला मोर नारी रतन चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन भगवान मत्स्य अवतार हेतिले गुरुवार दिन इटा केन बहिर कथा आगो अथल तल पानी गो से सागर रे थिला से सागर रे अतल तल पानी थिला जहार की आदि अंत भी नहीं मिलुथि प्रलय कालर कथा सखा से अतल तल पानी रे भगवान केनता कले आगो मत्स्य रूप के धरिली मोहिन धरबला आगो मत्स्य रूप के धरिली मोहिन धरबला दिन पर्यंते मोर काया बढ़ाइली भगवान 7 दिन पर्यंत काढ़ा बढ़ाली जेते बेले काया बढ़ाले आगो शंखासुर दैत्य के गो जल रे मारिली शंखासुर के 7 दिन तक काया विस्तार करके मारी 7 दिन पर मारलो तो 7 दिन पर्यंत काया विस्तार कले और दत्त शंखासुर के मारी बोले जति मारी देला तार हाड़ का करलो तारा कहार दत्त शंखासुर हाड़ चुना है मरधना कह गो बाबू आगो से शंखासुर हाड़ी माई गो ई तुमर चूड़ी जे होइला सखा शुरूटा बोलछो सुन तो आज्ञा गुटे कथा पत्राले से माने गुटे पत्र आगो शंखासुर हाड़ माई गो शंखा चूड़ी जे होइला আর নারী মানঙ্কর হস্তে সভা যে পাইলা আগো বিশ্বাস ফের কানা পত্রে আউছে হউ না তোমটা কানা কহ हाँ भाई जुतिया रखो आज्ञा ई प्रश्न उत्तर दे दे केनता लागू जे आपन को देखो मुई 3 दिन मैच नाचुथिनी एंता कहानी देखि के से मैच ना तर बोली जोछि नहीं कोही पाले तो बीड़ी पुतर बांधवार कथा बाटा सर कोन भांगमार बेल आगम वर्धन हां गवाबू विश्वास थिले देखो से मच पुरानो ए मच अवतारे शंखासुर करिली निधन ए मच अवतारे शंखासुर करिली निधन